पुष्पा भाई 500 कम है। हाँ बांग्ला तो बोलना 500 टाका कम আছে। 500 टाका कम है। पुष्पा को कौन नेशनल खिलाड़ी समझे? इंटरनेशनल है। रुक उसको बुलाते चल चल। आधे पूरा जी तू स्वाट पुलिस आ रहा है पूरी। तू चल जा रहा है। हिंदी में क्या बोल रहा है? बांग्ला तो बोलना। तू साला अब मुंह खलाटी उड़ पे से मुड़ दो। করছে এটা আমারই লোক পুলিশ আসতে চাই তো বলতে এলাম। ও পুলিশ আসছে এটা আমারই লোক তোরা ভয় করে করছিস শালা শালা পুষ্পা শালা এক মধ্যে বাজি করতে দিছে। শালা কি বিটি করছে বে কি বিক্রি করছিস তুই বে? শুন দেবে তুই আরে ভাই পুলিশ আসতে জলদি পালা, অতই নাটক মারতে হবে না। ওরে দাদারে পুষ্পারাজ চল चंदन काटे बसी बसो पुष्पा भाई। पुष्पाराज झुकेगा नहीं चल इधर ये था वो बसता हो ना साला रे रास्ता ये नहीं साला रे ई बोलছে বে কি বিল করছিস বে? এটা জোরে জোরে বল। বে অ্যাসিস্ট্যান্টের মতন থাক তুই পুরো ঝুঁকবি না রে। झुकेगा नहीं গালে দাঁড়িয়ে থাক, তুই ঝুঁকতে গিয়ে ভুলে যাবে। যাবে বসো বসো। ये पुरो पाना ना हम चलेছে हां तो चंदन गाड़ी करबे लाई तो लाइसेंस আছে तो एक निमोड़ देखलाम बे। अबे तो हम आज पारी कानून काज बहुत लंबे होते। पुष्पा के सामने हिंदी बात हां खूब হয়েছে আলাম যাও রে খেলিয়ে দে তো কিছুটা অত কবি বল। এই 2000 টাকা দে दे जादू ধর টাকা हां गे घुस कर पुलिस देखाओ ना हां তাহলে 5000 দে তা চুপচাপ Nope. খালা খাই দিলে ভালো হতো না ले ऐसा लगा सभी दे दिस तो ले भाई मन कैसे चालू सब। पुष्पा को इंटरनेशनल भिखारी समझे क्या? उससे ज्यादा इंटरनेशनल है अभी दे ले ले धर इंटरनेशनल भिखारी है ठीक अभी दादा ठीक है। और पैसे जो लगे तो बताना मेरे को। আর যদি বড় পুলিশ তো চলে আসে বড় বাবু वो आसुगा ओके दे देबे सभी देखबी সব 5 দিয়ে দেবো। हां ঠিক আছে আসুক সব ছেড়ে দেবো। অত হিন্দি কথা বলিস না আমি অত হিন্দি কথা জানি না। হ্যাঁ বাংলা কথা পুলিশটা বলবি ছুড় দেওয়া তখন বেশি লাগবে। ঠিক আছে বেশি লাগবে শুন ওর সামনে বেশি হিন্দি ঝাড়বি। হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে না ও পুস্তালিক পাগল হয়ে যাবে। আমি ভাই তুমি হিন্দি বানাও আমি আর ওই আছি চিন্তা করো না ফটাফট হিন্দি এ পুষ্পা ধরতা লে না ধরতারিনি কই কোনটা আছে পুষ্পা ঘুষ খেয়ে চলে এসছি। ওই ঘুষ তো পয়সা ফেরত দে দিছ তো পয়সা ফেরত দে দিও। আমরা ঘুষ পুষ খেয়ে পুষ্পা ধর